en ƴettay e toɓɓere men ɗimmere nden fii ko yewtuɗa kon organisation on nder Gambia ɗo no woni yarde noon haray manam alama e welde no woodi piiji ɗi anndanɗa hoorema no sonnudema ka ɓerkumma. Ok, haray ko ɗum wonta so a mi yewti ɗum noon ko ɗum wonta promoteur e groupe ji e association ji jooɗiɓe nder leydi Gambia fulɓe Fouta e fulɓe Gambia jooɗiɓe ɗo wonɓe wadde organisation wono ko yata wono concert ko yata wono event ɗi annantama hara ɓeyte artiste international ɓe addamo ɗo no woni feƴƴire noon tawa na ko duwa e tawa na noon duwa yarde e na noon duwa wonirde fayin hiɓe continue hunde wotere fayin kadi ala addude développement hay fus e sengo communauté jooɗiɓe ɗo ɓen fulɓe ɓen e artiste ɓe ɓen artani en toɓɓere ɓawa seeɗa simi faami no ɓe woni addirde noon artiste ɓe organisirde noon ko fopp woni ko mal moƴƴa no ɓe woni organisirde noon sa yi min ni moƴƴa ala bénéfice hay fus ala bénéfice piiji ɗin ɗon no mankilan faminanade seeɗa joni noon ɓayɗen yewtude feeña e moƴƴa wiɗa somi faami no ɓe woni organisirde noon Gambia ɗo no ɓe woni waɗirde soji ɗin mana walla kono ɓe jogori on noon onon artiste ɓe ɓen goɗɗum e mum ɗimmun ɗum wiɗa no ɓe woni addirde noon kadi artiste ɓe ɓen ka yaasi no ɓe woni doginirde programme ji ɗin feññinani en piiji ɗin ha laaɓa. Ok, no ɓe woni doginirde noon programme ji ɗin e no ɓe woni organisirde noon honno woni no ɓe woni doginirde noon programme ji ɗin ɓe itte artiste yo e nder lagine ɓe yoɓamo si ɓe yoɓimo cachet hara artiste on hara fof no andi artiste ɓe jooɗiɓe Gambia ɓen no andi ko jelu wona yoɓede te artiste ɓe jooɗiɓe ɗo ɓen no gollude no faala yo golle mum ɗen marsu no iwtire ɓaawo ɓen ɗon ɓe wonɓe organisde ɗin ɗon te ɓen ɗon ala wallitade artiste ɓe ɓen te artiste ɓe ɓe woni wadde programme ji maɓɓe ɗin no marsude artiste ɓe ɓen no tawa e promoteur ɓe jooɗiɓe ɗo ɓen no wallitade promoteur ɓen soji maɓɓe international ɗin ɗi ɓe woni addude artiste ɓen no marsude artiste ɓe jooɗiɓe ɗo ɓen no tawa joni sifani en fiiɗum seeɗa joni manam promoteur ɓe ɓen ɗo iɓe addude artiste ka yaasi siɓe addi artiste ka yaasi hiɗon andi honno ɓe jogorta ɓe hiɗon andi honno ɓe yoɓirta ɓe kono onon haray ɓe joganaki on jikke ka nder saare ɗo e piile haray programme ji maɓɓe ɗin sono yaade no tawa e battane onon artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen hara ɗon waɗi junngo e muɗum haray ɗon tawtora e programme ji ɗin feññinani en ɗin piiji ɗon seeɗa ko honno hano ɗon ƴettitirde ɗum onon awa si tawi woni onon ɓeɗo ɓe wadde programme uji si programme ji maɓɓe ɗin marsa ko onon kadi wawata wadde juuɗe e mum kono hay joni ɗon heɓude metteɗe muɗum yewti en fi ɗum moƴƴa moƴƴa komin woni heɓude ɗum e komi faala yewde sengo ɗum ɓe adda e artiste comme exemple artiste on ɓeyga no andi ko yoɓa kon ha paari artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen ɓe ala joddi ɓe ala yoɓude artiste yo hay goto ɓe ala yoɓude artiste yo jooɗiɗo ɗo hay goto manam ɓe puusa on yo yewka programme uji awa simi faami kono hara on ala récompense min ala récompense min ala respect e mum ɓe respecta hay goto e sengo ɗum kadi joni sikkuɗa haray ko golle mon ɗen woni ala valeur onon wonɓe ɗo ɓen kono woni ala e gollude ha hewɗon heɓuɗon on level ɗon ka ko kamɓe tu woni ala e moƴƴade e moɗon yewti en fi ɗum moƴƴa par ce que haray lan andi ɓe to si tawi tu woni ɓe addama ko golle maɓɓe ɗen réguli ko ɗum waɗi si ɓe itta to ɓe adda ha ɗo est ce que awa haray ɓay onon hiɗon ɗo onon e artiste ɓe wonɓe ɗo on promoteur ɓe wonɓe ɗo ɓe on ala wadde joko hara ko añalngol lon tun ka ko golle mon ɗe woni hewtaɗo on level ɗon mi fenantama artiste ɓe ɓuyno yaltinde ɗo son jooɗiɓe Gambia ɗo son o yaa international enen fof e yiide wono payko no yaltini ɗo son o yeehi international kono a yiyali est ce que an a yi vidéo makko moƴƴo vidéo kendejo si tawi artiste no yoɓede sa yimo a yiya e makko quoi a faami o yewti en fi on artiste jo ɗum exemple on comme minete wono Petit Moodman son makko yeehi international a faami e artiste ɓe ɓuuri etuno ɗo son makko yeehi international kono fulɓe jooɗiɓe ɗo ɓe organisation ji wona promoteur tun organisation groupe ji no ɗo wono e zone fulɓe no ɗo a faami ɓen ɗon kadi ɓe ni ko fi charité ɓe woni wadde événement maɓɓe on kono ɓe ala yoɓude artiste ɓe ɓen ɓoye ɓay ko wondiran gonga ɓe yoɓata artiste ɓe ala yoɓude artiste ko ɗum ɓeynotama menen meɗen ɗo meɗen ɗuuɗi min wallototoma menen meɗen mari fans a faami si min nangi fi programme ma o yahay hay artiste yo goto ɓe meeɗade nangande programme hay goto machallah an joni ɓay Allah waɗi ɗen mettede ɗon fof no e nder programme ji ɗin fewno ɗo ni si tawi woni a noddama e feeɗi e programme ji événement ji kon e wadde ko honno wonɗa e landade fi ya waw arde tawtoɗa e programme ji maɓɓe ɗi waɗa participé comme like si ɓe waɗima hito ko honno woɗa ɓe landade walla ko honno wo yarde hakkudeji moɗon min soji ɓawoji ɗin fof comme ɓe innalan so on
comme no ay was tay buy no tong sibe fuɗɗade ɓe na lang meɗen faala fuɗɗade ɗum ɗo meɗen faala waɗirde ni min faala wallito min ɓayan kadi a neeɓi ka guiyam neeɓi yimɓe buy andima joni min faala participe wona e amen wallidiren so simi yeehi ha mbuɗɗi naati comme ɓe tourna dow quoi ɓe kuylita comme ɓe sikka comme an wona mbuuɗi on ɗa gollande quoi an ko on ɗa gollande ko fi yimɓe ɓe yo ar